क्या मांगूँ आपके लिए? सलामती, खुशी या खुशहाली? मैं समझता हूँ कि खुशी इन तीनों कैफ़ियत के मजमूए का नाम है, बल्कि खुशी तमाम मस्बत कैफ़ियत के मजमूए का नाम है। अगर आप महफूज़ हैं, अगर आप कामयाब हैं, अगर आप खुशहाल हैं, तो फिर आपके खुश रहने के या खुश होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। लिहाज़ा मैं आप सबके लिए खुशी माँगता हूँ, आप खुश रहें। जहाँ तक सवाल है आज के एपिसोड का, तो ये मेरे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में टेन्योर से मुतल्लिक है। ये 1989 का ज़माना था और उस वक्त ऊपर की 2-3 मिनिस्ट्रीज़ छोड़ के, जैसे फाइनेंस है या इंटीरियर है या फॉरेन ऑफिस है, इनको छोड़ के निचले सेकंड टियर की जो मिनिस्ट्रीज़ थी उनमें ये हाउसिंग एंड वर्क्स, कम्युनिकेशन और एजुकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री समझी जाती थी, चूँकि इन तीनों का ताल्लुक बराह रास्त पब्लिक से था या पब्लिक डीलिंग से था। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स का पीआरओ होना भी काफ़ी एक फेवर की बात थी, एक रिवार्ड की बात थी। और मुझे ये रिवार्ड या फेवर उस वक्त मेरे सीनियर थे एक मियाँ शफीउद्दीन, बहुत नोबल इंसान थे। उन्होंने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में लगाया। उसकी दूसरी वजह शायद ये थी कि हमारी एक कोलीग थी जो रावलपिंडी में रहती थी, और चूँकि एस्टेब्लिशमेंट और कैबिनेट डिवीज़न दोनों के दफ़ातर जहाँ पे मैं इस हाउसिंग एंड वर्क से पहले काम कर रहा था, वो दोनों रावलपिंडी में थे। तो उनकी ख़्वाहिश थी, वो मेरी जो हमारी कोलीग थी उनकी ख़्वाहिश थी कि उनको रावलपिंडी में किसी मिनिस्ट्री में लगा दिया जाए। चुनांचे उनको रावलपिंडी में कैबिनेट और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में लगाया गया और मुझे हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री में लगाया गया। तो उन दिनों हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री में चूँकि डील करती थी लोगों के, सरकारी मुलाज़मीन को घरों की अलॉटमेंट और उनके लिए घर हायर करना, उनको एडवांस वगैरह किराए के एडवांस बाद में एडवांस देना, सरकारी दफातर के लिए बिल्डिंगें किराए पे लेना, तो इसकी काफ़ी अहमियत थी। इसी तरह से एजुकेशन की अहमियत थी, बच्चों के दाखिले और स्कूल और ये सारे मामलात। और कम्युनिकेशन भी इसी तरह से इम्पॉर्टेंट थी, चूँकि उस वक्त टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, और टेलीफोन सिर्फ पीटीसीएल ही टेलीफोन से मुताल्लिक डील करती थी, टेलीफोन कनेक्शन से मुताल्लिक। बल्कि अगर मुझे सही याद है तो शायद उस वक्त पीटीसीएल अभी कॉरपोरेशन नहीं बनी थी, उसको टीएनटी कहते थे। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन शायद इन्हीं दिनों कहीं एक कॉरपोरेशन बनी होगी। तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री थी, और ये 2-3 मिनिस्ट्री जो थी, इनमें एक अजीबो-गरीब बात ये थी कि वहाँ पे हर वक्त 2-4 कुछ औरतों और मर्दों के कुछ गिरोह एक घूमते रहते थे, और वही वहाँ पे ये प्रिटेंड करते थे कि हमारे मिनिस्टर से और सेक्रेटरी से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो साइलिन वहाँ पे मुख्तलिफ कामों के लिए जाते थे उनको वो ये तासर देते थे कि हम आपका काम करवा देंगे। उनसे कोई शायद पैसे-वूसे भी लेते होंगे या कोई और को फेवर लेते होंगे, पर ये कैफियत थी। इन्हीं दिनों मुझे एक बात छोटी सी याद आ गई एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की। जब एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में मैं था तो उन्हीं दिनों एक मसला पैदा हुआ। मसला नहीं कह सकते हम, इंफॉर्मेशन ऑफिसर जब फील्ड में होते थे तो उनके लिए उनके उस ज़माने में घरों में एक टेलीफोन की एंटाइटलमेंट थी। हर अफसर के घर पे, दफ्तर में तो होता ही था, घर पे भी एक टेलीफोन की एंटाइटलमेंट थी। लेकिन उन टेलीफोन कनेक्शन की का एनओसी कैबिनेट डिवीज़न से लेना पड़ता था। चुनांचे कुछ अफसर हमारे ऐसे थे जिनके घरों में, अब नए चूँकि आ रहे थे, हर साल नए अफसर आते थे, तो कईयों के घरों में अभी तक टेलीफोन नहीं लगे होते थे। तो जब भी कभी पीआईओ के साथ मीटिंग होती थी या और कोई बात होती थी, हम लोग शोर मचाते थे, सर मेरे पास फ़ोन नहीं घर में, मेरा मिनिस्टर से राब्ता नहीं होता, मैं क्या करूँ, फलाने मौके पे प्रॉब्लम पैदा हो गया, फलां मौके पे। तो वो जो अ, घरों के टेलीफोन का एनओसी था, वो देता था कैबिनेट डिवीज़न। तो चूँकि उस वक्त में एस्टेब्लिशमेंट और कैबिनेट का पीआरओ था, तो ख्वाजा एजाज सरवर जो हमारे पीआईओ थे, उन्होंने एक दिन, हमने लड़कों ने बहुत शोर मचाया तो उन्होंने अपना रुए सुखन मेरी तरफ कर लिया। उन्होंने कहा कि देखें जी, ये अब इसका टेस्ट है आपके कोलीग का, हम आपके घरों के एनओसी का एक केस बना के कैबिनेट में भेज रहे हैं, अब इनका काम है कि यहाँ से अप्रूवल करवा के लाएँ। अब मेरे लिए तो मतलब ये एक टेस्ट केस था, एक मतलब पहली ही एक किस्म की मुझे असाइनमेंट, इनफॉर्मल असाइनमेंट जो कोलीग्स का काम था और दोस्तों का काम था, तो उसलिए मुझे बड़ा प्रेशर में फील कर रहा था कि ये करवाना पड़ेगा। तो और जो उसके उस वक्त जो मिनिस्टर थे, ओएसडी कहलाते थे, लेकिन उनका रैंक एंड स्टेटस खालिद खैर साहब का, उनका मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर का था, और बाद में वो खैर इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर भी बने।
تو ان کے پاس میں کیا اگرچہ ان سے بڑا کم میرا انٹریکشن تھا، چونکہ ان کو میڈیا کے معاملات ان کے اتنے زیادہ نہیں تھے، اسٹیبلشمنٹ میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام تھا راؤ صاحب کے ساتھ، راؤ رشید صاحب کے ساتھ. تو خالد کھرر صاحب کے پاس گیا، ان کو میں نے ایکسپلین کیا، میں نے کہا سر میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے افسر ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں منسٹرز کے ساتھ، ان کے گھروں کے ٹیلی فون ہے، ان کا NOC کا یہ کیس ہے، تو یہ آپ مہربانی کر کے اپروول دیں تاکہ سیکرٹری صاحب کو، بلکہ سیکرٹری صاحب سے کہیں کہ وہ اس کیس کی NOC کی اپروول دیں. تو انہوں نے خیر اچھا کیا، انہوں نے اس کے اوپر کچھ لکھ کے مجھے کہا کہ سیکرٹری کے پاس لے جائیں. ساتھ انہوں نے سیکرٹری کو فون بھی کر دیا، گرین فون. اس زمانے میں گرین فون بھی ایک چیز تھی، اب تو ختم ہو گیا چونکہ اب تو سارا کام واٹس ایپ وغیرہ پہ چلتا ہے. گرین لائن ہاٹ لائن تھی ایک، جو کہ سیکرٹریز اور منسٹرز کے درمیان ہوتی تھی، اور خصوصی لائن تھی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور سیکرٹریز اور منسٹرز، اور کچھ شاید ایڈیشنل سیکرٹریز کے پاس بھی ہو زیادہ تر، یا ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ. تو وہ ایک بڑے فخر کی بات ہوتی تھی، بڑے آنر کی بات ہوتی تھی جب کوئی کسی سیکرٹری یا منسٹر کے پاس لوگ اپنے کام کے لیے جاتے تھے تو وہ مطالبہ یہ کرتے تھے کہ فلاں منسٹر کو آپ نے سفارش کرنی ہے اور گرین پہ کرنی. تو اگر اس نے گرین پہ کر دی سفارش تو سمجھے کہ آپ کا کام ہو گیا. تو بہرحال وہ انہوں نے مجھے، خالد کھرر صاحب نے وہ لکھ کے دے دیا کاغذ، اور میں سیکرٹری صاحب کے پاس چلا گیا. سیکرٹری صاحب نے بھی اس کے اوپر اپروول دے دی، اور اپروول دے کے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نیچے لے جائیں. پھر میں ایڈیشنل سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری سے ہوتا ہوتا آخر کار SO تک پہنچا. اب وہ 15 فون تھے، 15 فونوں کی جو ایک قسم کی NOC کی سینکشن تھی، اپروول دے دی سیکرٹری صاحب نے. لیکن ایک اسی بیچ ہمارے کولیگ تھے مظفر جعفری صاحب، وہ کام کر رہے تھے. ایک اس وقت سندھ کے منسٹر تھے میر ہزار خان بجرانی. تو بجرانی صاحب نے بھی اپنے طور پہ ایک خط خالد کھرر صاحب کو لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا PRO ہے، اس کے گھر کے فون کی جو ہے وہ NOC فوراً دی جائے. پھر 16 ہو گئے. تو وہ جب کیس نیچے پہنچا SO کے پاس تو میں اس کے پاس لے کے گیا، تو اس نے مجھے 15 فونوں کی سینکشن دی. شوکت نام تھا اس کو، مجھے یاد آ گیا. میں شوکت صاحب سے کہا کہ شوکت صاحب یہ 15 تو یہ ہیں جو علیحدہ کیس ہے، اور یہ 16واں علیحدہ کیس ہے، یہ بجرانی صاحب کا کیس ہے، آپ مجھے 16 ٹیلی فونوں کی سینکشن دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، یہ بس یہ 15 کا ملے گا. مطلب تھوڑا سا مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر اس کو نیگیٹو لے رہے تھے، حالانکہ اس میں بجٹ انوالو نہیں تھا. بجٹ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہوتا تھا ہمیشہ. انہوں نے صرف اس کا NOC دینا تھا، لیکن وہ اس کو نیگیٹولی دیکھ رہے تھے، مطلب تنگ کرنا چاہتے تھے. اور وہ چاہتے تھے کہ جو کسی کو چیز آپ نے گورنمنٹ نے کوئی چیز کسی کو دینی ہے تو کم سے کم دیں. اور اب اس میں کیا فلسفہ تھا ان کے، ایک مائنڈ سیٹ تھا، ایک شاید لوور لیول پہ بیوروکریسی کا ایک مائنڈ سیٹ اس وقت بھی تھا، شاید آج بھی ہو، کہ کسی کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو جو وہ مانگے وہ نہ ملے، ان کو اس سے کم ملے، ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو، ان کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہو، وہ ان کو دے کے بھیجیں. بہرحال وہ پھر مجھے دوبارہ جانا پڑا خالد کھرر صاحب کے پاس، دوبارہ مجھے سیکرٹری صاحب کے پاس جانا پڑا. پھر تب کہیں جا کے یہ مسئلہ، وہی ایک ایسی بات چھوٹی سی مجھے یاد آ گئی. تو ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں جب مجھے لگایا گیا تو اس وقت یوسف رضا گیلانی ہمارے وزیر تھے. وہ بہت ینگ منسٹر تھے اس وقت. اس سے پہلے وہ ریلوے میں رہ چکے تھے وزیر جنیجو کے پیریڈ میں، اور اس وقت وہ بالکل ہی ینگ تھے. بلکہ یہ بعد میں جب یہاں پہ یہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں منسٹر تھے تو اس وقت وہ مختلف میٹنگ میں، خاص طور سے جو فورن کوئی ڈیلیگیٹس وغیرہ یا کوئی امبیسڈرز وغیرہ آتے تھے تو ان کو بتاتا تھا کہ میں تاریخ کا میں کم عمر ترین وزیر ہوں. تو بہرحال وہ بڑے ینگ منسٹر تھے، بڑے باصلاحیت منسٹر تھے. بعد میں وہ اسپیکر بھی بنے قومی اسمبلی کے، پھر وہ پرائم منسٹر بھی بنے. بلکہ جب وہ اسپیکر تھے تو اس وقت ان کو اس وقت ایک تسل چل رہی تھی پنجاب گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے درمیان، چونکہ سینٹر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. یہ پیپلز پارٹی کے دوسرے ٹینور کی بات ہے، اور پنجاب میں PMLN کی حکومت تھی، تو آپس میں کسی نہ کسی ایشو کے اوپر ہر وقت الجھتے رہتے تھے. ایک دفعہ درمیان میں پیپلز پارٹی نے ان کی حکومت کو کس طرح سے ہٹا کے وہاں پہ منظور بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر بنوا دیا، چیف منسٹر بنوا دیا. تو وہ کافی ایک ٹسل ہمیشہ رہتی تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب کو پرائم منسٹر نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے ڈائلاگ کروانا ہے سینٹر اور پنجاب کے درمیان، اور اس ٹینشن کو کم کرنا ہے، اور لوگوں کو سب کو ایک ٹیبل پہ لے کے آنا ہے اور بات چیت کرنی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی جب یہ اسپیکر تھے اس وقت بھی تھوڑا عرصہ میں انفارمیشن آفیسر تھا نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے ساتھ، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا مجھے کام کرنے کا موقع ملا. تو میں نے دیکھا کہ ان کی نیگوشیشن سکلز جو ہیں
वो बहुत अच्छी स्किल थी, लोगों को साथ लेकर लोगों को साथ बिठाना, उनके साथ बातचीत करना और वो एंगल और वो पहलू तलाश करना जिसके ऊपर सब लोग मुत्तफ़िक हो सकें। ये इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी उनकी ये बहुत अच्छी उनकी इसके ऊपर अप्रोच थी, बहुत अच्छी सलाहियत थी कि वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर थे और एक जिसको कहते हैं कि रिकन्सिलिएशन का इनका हमेशा मोड और उनका एक रवैया होता था। बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। बल्कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त मैं पेरिस में प्रेस काउंसलर था और मैं अभी पहुंचा ही था, 2010 की बात है। तो इनका विजिट था पेरिस का। तो वहाँ पर विजिट के दौरान इनसे मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगे कि आपने कहीं मेरे साथ काम किया? मैंने कहा जी सर मैंने किया आपके साथ जब आप हाउसिंग एंड वर्क्स के मिनिस्टर थे। तो कहने लगे यार ये तो मेरे बचपन की बात है। तो बहरहाल अब मैं हाउसिंग एंड वर्क्स का पीआरओ था और हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री उन दिनों उनका एक काम नए-नए प्रोजेक्ट बनाना, नए घर बनाना और नई बिल्डिंग्स वगैरह हायर करना, ये मिनिस्ट्री का एक जॉब था। लेकिन उन दिनों को ख़ास प्रोजेक्ट्स चल नहीं रहे थे। मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट था पीडब्ल्यूडी और एक नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इन दोनों का काम था कि वो नए घर तामीर करें। उस वक्त कुछ मंसूबे थे तो सही पाइपलाइन में, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। उनमें से एक मंसूबा उस वक्त वो लेके आई, एक सिंगापुर की एक कंपनी थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको प्री फैब्रिकेटेड घर बना के देंगे और उन्होंने उसकी बड़ी अच्छी एक प्रेजेंटेशन भी दी, एक डेमो भी दिया। बल्कि उन्होंने एक प्री फैब्रिकेटेड मेरे ख्याल 2 बेडरूम का था शायद, 2 बेडरूम का एक घर उन्होंने मिनिस्ट्री को गिफ्ट किया। तो वो घर हमने ये जो इस वक्त एमएनए हॉस्टल के साथ जो 2-3 फेडरल लॉजेस हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई है और एक लाल शहबाज कलंदर, इस किस्म के कोई 2-3 फेडरल लॉजेस हैं एमएनए हॉस्टल के साथ और मेरी सरीना के साथ। उनमें से किसी एक में वो घर हमने इंस्टॉल भी किया। और उसी वक्त ये बात आई, मिनिस्टर साहब को ये आइडिया दिया गया, आइडिया देने वालों में शायद मैं भी शामिल था, कि ये घर चूँकि ये एक उन्होंने गिफ्ट किया हमें और ये हम किसी को अलॉट क्या करना है, बेहतर है कि ये हम चूँकि उन दिनों प्रेस क्लब रावलपिंडी में था, इस्लामाबाद में प्रेस क्लब शायद नहीं था और उनकी एक बिल्डिंग थी वो लियाकत बाग में थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रेस क्लब कोई नहीं था। तो हमने कहा कि ये घर जो है ये इस्लामाबाद यानी कि प्रेस क्लब को गिफ्ट कर दिया जाए कि वो इसमें अपना इस्लामाबाद प्रेस क्लब का दफ्तर बना ले वहाँ पे, ताकि जर्नलिस्ट वगैरह आके बैठे कोई काम शाम करें छोटा-मोटा। अगरचे एक बड़ा ही छोटा सा गिफ्ट था, जिसको कहना चाहिए कि बड़ा ही छोटा सा एक जेस्चर था। ताहम वो यही फिर फैसला किया कि वो घर प्रेस क्लब को दे दिया गया। सो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब की ये पहली बिल्डिंग थी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स ने सहाफ़ियों को गिफ्ट की। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बड़े अच्छे मिनिस्टर थे, बड़े अच्छे मिलने जुलने वाले, अपने हल्के के लोगों का बहुत ख्याल रखते थे, उनके काम के लिए पेन लेते थे, उनकी ट्रांसफ़र वगैरह, उनकी पोस्टिंग वगैरह, वो सब काम वो बहुत पीछे लग के अपने हल्के के लोगों के लिए करते थे। फिर वो नॉर्मली वो कहते थे कि मिनिस्ट्री में शाम के वक्त मिनिस्ट्री में सारा दिन काम करने के बाद फिर वो शाम के वक्त बहुत दफ़ा अफसर्स को शाम के वक्त घर पे बुला लेते थे, ख़ास तौर से जो पीडब्ल्यूडी और नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के जो डीजी थे, उनके हेड थे, या प्राइवेट सेक्रेटरी होता था या कोई एक जॉइंट सेक्रेटरी। मुझे भी एक दफ़ा उन्होंने कहा कि बाबा घर आया करें। तो मैं एक दफ़ा तो गया, लेकिन फिर दोबारा मैं बार-बार वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता था घर जाना, या शायद मेरा मिजाज नहीं था। मैं बार-बार उनके साथ घर नहीं गया। एक ही दफ़ा गया। तो उनका एक मतलब एक जो पोस्चर था गिलानी साहब का, कि वो बहुत सुलह-कुल और बहुत ही रख-रखाव वाले इंसान थे। अपने साथ अपने स्टाफ का ख़्याल रखना, अपने अफ़सर्स का स्टाफ का ख़्याल रखना और अपने हल्के के लोगों का ख़्याल रखना, ये उनका हमेशा से उनका वतीरा रहा। और जहाँ कहीं अपने हल्के के लोगों के काम-काज का मसला हो तो वहाँ वो पूरा ज़ोर लगाते थे कि उनका काम हो। तो बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और उनके साथ मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। बाद में फिर दूसरे मिनिस्टर आए एमक्यूएम के, एक
سید طارق محمود تھے اور ایک دوسرے منسٹر تھے، ان کا پھر میرے ذہن سے نام نکل گیا، تو ان کے بارے میں پھر بعد میں کسی دوسرے ایپیسوڈ میں بات